नोटीसीर तुका क्लियरली म्हटलां तेणी तुज्या कडेन जर कितें प्लॅन्स आसा किंवा एप्रुवल आसा किंवा सर्वे प्लॅनर आसा जाल्यार तूं हाडून दी पंचायतीन. दीस इज नॉट फायनल एक्शन न्हू. हय इन्स्पेक्शनाक तूं मेळोंक ना जाल्यार पंचायतीन हाडून दिवचें पडलें. नेक्स्ट फॉलोअप कर न्हू मेळटा तुका. पंचायत ऑफिसान येवन ताका दाखय न्हू. पंचायत ऑफिसान दाखय न्हू. दीस इज नॉट फायनल. हें फुडें येतलें मिस्टर. फॉर एक्झाम्पल आता आमची सोड आमची न्यू म्हणजे 70 जाली ऑलमोस्ट 90 इयर्साची घरां ह्या अलायनमेंटाक. सो आतां तुमी एनटीआरचे हांव पयलो पॉयंट उलयला पळय तेजेर देवलो जाली तेंची रोड केन्ना जाला. रोड मागीर पयलीं मातयेचो आसलो आमी त्या मातयेच्या रोडार चलले हो हायवे. तो रोड करून म्हाज्या दाराक पावलो. दाराक पावलो. गव्हर्मेंटान कितें एक्वायर केलां तुमचे कडेन कितें आहा? सो आमी एक्विजिशन पॉयंटार वचना. आमी वयता दोज वर कन्स्ट्रक्टेड इन दॅट लायन 15 मिटर ठरयली कोणी एक्विजिशन डिक्लेअर केला तेन्ना 50 मिटर आमी रोड वायडनींग करूंक पंचायत वचना. पंचायत आमकां डायरेक्शन आसा कितें ओन्ली टू डेमोलिश रोड सायड कन्स्ट्रक्शन विच आर इलिगल. तूं म्हणटा 70-80 वर्सांची घरां आसा पळय तेंच्या घरान आमी आतां अशें ना पळय म्हाका दिसना. आय डोंट थिंक नोटीस काडून यू टू रिप्लाय आमची इतली वर्सांची घरां जावन मॅडम बेन दुर्दशा जातकीर एनवायरमेंट डिजास्टर जातालो ताका लागून. पूण आमकां ते धर्मेंद्र कमिटी हो ट्रायबल लोक आसा तेणी तांकां सपोर्ट केल्लो. पूण कोमदेन तेणी सांगलें कितें आमी तेजी घरां मोडटले. आमकां दूख जालें. ते उपरांत हांव पर्सनली सीएमाच्या लिगल सेलाक मेळ्ळो. डिफरंट एनवायरमेंट आमचे हे आहा एक्टिविस्ट आहा तांकां मेळ्ळो आनी शेवटाक ही मॅसेज सीएमा कडेन पावली. गेल्या म्हयन्यान हांव प्रेस करता सीएमान आतां रेजोल्युशन पास केलें ट्रायबल हावजीस विल बी प्रोटेक्टेड. ताका फूल प्रेजीस गोज टू सीएम. ही हॅज हर्ड आवर ग्रेव्हन्सेस. ताका लागून सीएमाक हांव प्रेस करता एक ग्रामसभेन की तेणी ट्रायबल घराची घरां ह्या जे आमचे कोणत्याच सांगताले घरां मोडटले तेंची घरां प्रोटेक्ट करता म्हणून सीएमान अश्योरन्स दिली आहा. ताका फूल प्रेजीस. दुसरे सुवातेर तुमी जाणा आमी आमकां हें करतात तिलारी प्रोजेक्टाचेर उदीक येता आनी आमकां हे कोणाक येता शेताक उदीक येता. पूण आतां पळोवंक जाल्यार सगळ्यांक कॉंक्रीट फॉरेस्ट जाला तशें शेतांत ना. आतां तशे ट्रायबल लोक आसात ते थंयसर रावतात. आनी जर तर थंयसर ती कॉलेज येयली ती बोकडां चोरवणेक खंय गेली ताका घर प्रोटेक्ट केलें तें बरें आहा पूण ताका चोरवणेक जागो दवरचो. हें म्हाजें सजेशन एक ग्रामसभेन मागचें आहा की जर तर ट्रायबल लोकांक जर आमी प्रोटेक्ट केलें तेंचे बरोबर तेंची बोकडांक सर्टन एरिया मार्क करून दिवची. बाबा तुका ग्रेजींग लँड आमच्या कुमदादीन बरयल्लें आसा ग्रेजींग लँड तो जागो 84 मार्क करून दवरला तो ग्रेजींग लँड कसो दवरचो. सो ते कम्युनिटी आमची थंयसर साल्वार जातली. कित्याक आमच्या गांवांत आसा इगर्जेन काम करतात कुमदादीन काम करतात तांकां बंगल्या कडेन असो जागो दिल्लो आसा की कुमदाद लँड बिलोंग टू द कम्युनिटाक. पूण त्या मुखार सेम दे विल बी ऑल्सो रिमेन दे आनी ताका थोडो ग्रेजींग लँडूय दिवचो. घरात प्रोटेक्ट केलें म्हणून जावचें ना ताका ग्रेजींग लँडूय दिवचें हें म्हाजें सांगणें आसा. पंचायतीन पयशे मायक कोणाक 3,500 रुपया तरी सोडयले आमच्या प्रमाण गेलो. तशेंच जालें. पंचायत सेक्रेटरी सगळ्यात पार्टी आम्हीच आता पार्टी न्हू. वी आर ऑल्सो रेज द इश्यू. हांवें बीडीसीक रेज केलो इश्यू आनी हांव पयल्या वर्सां तेन्ना आतां तरी तुमी उलोवंक दिल्या थोडे वर्सां उलोवंकूच दिनासले ह्या इश्यूवाचेर. तेजी टॅक्निकल जाल्यार काडटा इन्क्वायरी कोणा प्रोजेक्ट पास जाले ते. ग्रामसभा आसली तेन्ना एक डिसिशन आसलो हायकोर्टाचो इशू. तेन्ना कितें आसलें की आमी एक रिपोर्ट्स केल्ले ते आसा केल्ले आसा. रिपोर्ट्स घातलेले आहात ते जो पर्यंत म्हाजे टेबलाक तरी पावलेले आसा. आनी जे सेक्रेटरीन केला तो सेक्रेटरी आयज प्रेजेंट ना ही मिटींग तो एबसेंट आसा. तो येयले नंतर आमकां एक कन्फर्म जातलें की रिपोर्ट्स कितें केल्ले जे पब्लिकेनूय क्वेश्चन केल्ले.
दुसरो एक इशू आसलो ग्रावंडाचो तो इनकम्प्लीट आसा आमचें कितें मातशें तेजें काम वेवस्थीत जे पद्दतीन जावंक जाय तें जाल्लें आसा आनी टॅक्निकल क्लियरन्स ताका दिल्लें आसा ताका कंप्लिशनूय दिल्लें आसा आनी तेजे नंतर फुटपाथचें काम आसलें तें कांय कारणान ताका ते कॉन्ट्रॅक्टरान तेजे गाडी व्हरून तो मातसो डॅमेज जाल्लो आसा आनी ताका एक कन्सर्न एक कॉन्ट्रॅक्टरूय जबाबदार आसा आनी आतां कितें आसा आमचें सुपरवायझरी कमिटी आसली ते आतां कितें ब्लेम करतात की तेजें काम कंप्लीट जावंक जाय तें आतां वेरी सून आमी एक सुपरवायझरी कमिटी हें करून हाडून एक मिटींग हें करतले आनी तेजे नंतर आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा तेंकां कितें करचें आसा तेंकां आमी तेंचे फायनल हें करतले तो ग्रावंड बेगीन काम करून काडूंक सोदतले भुरग्यांक खेळपाक कित्याक आमच्या भुरग्यांक आजून ग्रावंड हो खेळपाक हांगासर एरियान ना आसा प्रॉब्लम